Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya juga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, rumah Allah di Masjid Baburayan. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang ulun hormati dan memuliakan para habaib, para tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak ibu sekalian, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ahmad Al-Habsyi. Terima kasih banyak telah datang. Dan yang terhormat juga kepada Al-Habib Umar bin Muhdal Al-Habsyi. Terima kasih banyak. Dan yang ulun hormati kepada tamu undangan yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Mungkin kita suatu keberkahan pada malam ini, malam Jumat, kita bisa melaksanakan majelis ilmu. Alhamdulillah beliau dari Tarim langsung datang ke masjid kita, Masjid Baburayan. Alhamdulillah suatu keberkahan, rahmat buat kita semua. Mungkin acara pada hari ini kita singkat aja, tapi kita mungkin banyak mutiara ilmu yang disampaikan oleh beliau malam ini kita. Jadi kita sambutan dari ulun ucapkan terima kasih kepada para habaib, guru-guru yang telah datang ke Masjid Baburayan dan bapak-bapak ibu sekalian. Dan juga nanti ada pengajian qori kita Al-Ustadz Fatur Rahman, dan kemudian nanti kasidah yang dibawakan oleh Al-Habib Umar bin Muhdal Al-Habsyi, kemudian ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ahmad Al-Habsyi. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Kami dari panitia Masjid Baburayan mohon maaf, minta rela apabila dalam acara pada hari ini ada kekurangan, kesalahan, tapi tidak mengurangi dari keberkahan pada acara kita hari ini. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علم بالذي معنى هوادي ورميان من سافراء الطيبة بين شابك وشنان والمكذب يبارز ذا فرسنا وميدان فيشوف الشرف نوره كما نصب شعبان ما بلغوا الخبر من حيدر بقدمان يوم خيبر قتل مرحب ويا كم من إنسان بعدها شلبا بالحصن من قوة إيمان سر فأولاده ذا الوقت إذا حان حلا بترى القاصي بعينك معدان والصلاة على المختار من كل مكان أحمد المصطفى لي به صلح عندنا شان تغمر الآل وأصحابه وتابع بإحسان والله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار والحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Fattah al-Mannan bil judi wal karami wal afwi wal ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-hisan wa ajallahunna wa afdaluhunna ni'matal imani wal islami wal ihsan. Al-Habib Jailani memulai pembicaraan beliau dengan mengucapkan salam kepada kita
Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah membukakan segala pintu-pintu dan memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu nikmat Islam dan iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq li rabbina wal id'an. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه حبيب الرحمن ومغيث اللهفان وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعيان وعلى التابعين لهم بإحسان آمين يا رب العالمين. Dan beliau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, penyaksian yang memunculkan, mewariskan di dalam hati kita, mentasdik, mempercayai segala sesuatu yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasih Allah Ar-Rahman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di alam semesta, di langit dan di bumi. Dan salawat juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. نحمد الله أن جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، في ليالي من ليالي الخير والعطاء، ليلة الجمعة، الليلة الغراء التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أكثر علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر. قيل وما الليلة الغراء يا رسول الله؟ قال ليلة الجمعة واليوم الأزهر يوم الجمعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat yang penuh rahmat, yang penuh berkah, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita, memerintahkan kita untuk memperbanyak di hari Jumat ini dan di malamnya untuk bersalawat kepada beliau sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah bersalawat kepada aku lailatul gharra, di malam yang penuh cahaya, yaitu malam Jumat dan di siang hari Jumat. يقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت هي على أصح الأقوال المساجد بيوت الله في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام وزواره فيها عمارها وأحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak terlelah atau tidak lengah daripada perdagangan jual beli, dan mereka bersibuk daripada menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sepaling tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pasar. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal masjid al-mubarak fi hadzal hayy qaribun min buyutina yashalu alaina an nusalli fihi wa an nasma'a at-tadhkir وأن نسمع الموعظة والنصيحة وأن نذكر الله جل وعلا. فهذه المساجد بيوت الله في الأرض، وتأتي يوم القيامة تشهد لمن صلى فيها أو ذكر فيها ومن عظم شعائر الله جل جلاله وتعالت عظمته. وهذه المساجد قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا
من المفلحين جعلنا الله وإياكم منهم. Alhamdulillah, kata beliau, bahwasanya ada masjid di tengah-tengah kita, dekat dengan rumah kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di masjid ini, dan bahwasanya rumah-rumah Allah yaitu masjid akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita beribadah di dalam dunia. Dan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memakmurkan masjid, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang membayar zakat dan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memakmurkan masjid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat, maka orang itu adalah minal muflihin, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة. وعمارة هذه المساجد كما قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عمارتها قسمين: عمارتها بالبنيان وبتشييدها وإسراج السرج فيها وتنظيفها وتطييبها، هذه عمارة ظاهرة. والعمارة الباطنة أن نعمرها بالصلوات، أن نعمرها بالأذكار، أن نعمرها بمجالس العلم، أن نعمرها بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فكانت المساجد وكان المسجد في عهد رسول الله هو مجلس العلم، مجلس الذكر، مجلس التقوى، مجلس التوبة، مجلس المعرفة، بل الأحكام، بل تجهيز الجيوش، كلها من المساجد. وأول عمل بدأ به رسول الله عندما دخل إلى المدينة بعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بناء المسجد النبوي الشريف صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang mana Allah menjelaskan bahwasanya Allah memakmurkan masjid, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang membayar zakat dan orang-orang yang membantu masjid ini, yaitu orang yang memakmurkan masjid itu terbagi kepada dua golongan. Yang pertama memakmurkan secara zahir, yaitu dengan membangunnya, membersihkannya, menyalakan lampu-lampunya, dan mementingkan masjid-masjid agar makmur dengan kebaikan. Dan yang kedua lagi bahwasanya memakmurkan masjid yang secara batin itu seperti kita sembahyang di dalamnya, berzikir, kemudian diadakan majlis ilmu, majlis zikir, majlis taubat, majlis kebaikan sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid beliau itu diadakan majlis ilmu, majlis hukum, majlis hidayah, majlis taubah, dan di dalam masjid pula beliau menyusun tentara-tentara beliau untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, awal tempat yang beliau datangi dan beliau tempati adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. ومما يسر القلب ويفرحه أن نتعاون على عمارة هذا المسجد، أن نجد في المسجد الشيخ الكبير والشيخ المسن والرجل الحكيم والعاقل، ونرى الشباب والأبناء والصغار والكبار يجتمعون في المسجد على حلقات العلم، على مجالس التذكير، على مجالس الوعظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقالوا وما رياض الجنة؟ أين هي رياض الجنة يا رسول الله؟ قال في 3 روايات. الرواية الأولى رياض الجنة المساجد، وفي الرواية الأخرى المجالس الذكر، والرواية الأخرى الثالثة مجالس العلم. ففي المسجد تجد العلم وتجد الذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فالمسجد روضة من رياض الجنة، كلما جلسنا فيه ذكرنا الله وتلونا كتاب الله وتعلمنا أحكام شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan sesuatu yang sangat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui, kata beliau, bahwasanya saling tolong menolong, bahu membahu orang-orang yang di dalam masjid, baik itu laki-laki, perempuan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau orang-orang yang soleh, sehingga terciptalah, hiduplah majlis ilmu, majlis zikir, majlis taubah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah", apabila kalian melewati
taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan taman surganya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama masjid, yang kedua majlis zikir, dan yang kedua majlis ilmu. Akan tetapi apabila kita berada di dalam masjid ini, maka terkumpul ketiga-tiganya tadi, masjid, majlis zikir, dan majlis ilmu, di mana orang apabila berada di dalam masjid, dia berzikir kepada Allah, membaca kitabnya Allah, dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سماعنا في هذه الليلة ثمرة من ثمرات نيات رسول الله في بناية المساجد، ثمرة من اجتماع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام على حلقات التعليم. وجزا الله شيخنا ومؤسس هذا المسجد خير الجزاء على دعوته لنا حتى نجتمع ونتذاكر ونتناصح ونستفيد من بعضنا البعض. قال الله جل وعلا للنبي: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى. فجعلت المساجد للتذكير وللوعظ وللإرشاد وللتعليم. فأقل القليل أن يمر على الإنسان يوما في أسبوعه يحضر مجلس علم أو مجلس ذكر، أو على الأقل أن يستمع إلى خطبتي الجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة. Dan perkumpulan kita, kata beliau, di malam ini di masjid yang mulia ini adalah buah daripada pengamalan kita atas hadis Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih, kata beliau, orang yang membangun ini masjid, orang yang memakmurkan ini masjid, dan orang-orang yang datang di dalam ini masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masjid dibangun melainkan untuk kita saling mengingatkan, saling memberikan faidah, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan bahwasanya masjid ini dijadikan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal, kata beliau, kita hadir di masjid ini, kita mengingat Allah, kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kaum laki-laki, yaitu mendengar khutbah, mendengar nasihat tausiah dalam seminggunya sekali. Qala alaihi salatu wassalam: man tawaddaa fi baitihi wa kharaja ila al-masjid la tukhrijuhu illa as-salah. لم يخرج إلا من أجل استجابة النداء. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، خرج إلى الصلاة، فقد يكتب الله له بكل خطوة خطوة. الخطوة هي ما بين القدمين للخطوة، بكل خطوة حسنة، بكل خطوة درجة، بكل خطوة يمحو الله عنها سيئة. الخطوة الواحدة يحصل بها على 3 فضائل: الأولى أن تكتب بها حسنة، الثانية أن تمحى بها سيئة، الثالثة أن ترفع له درجة عند الله سبحانه وتعالى في منازل الصديقين والشهداء والصالحين في أعلى فراديس الجنان. Dan kata beliau, ketika orang keluar daripada rumahnya dan dia berwudu dan keluar ke masjid untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia keluar, setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan, dan 1 derajat diangkat oleh Allah, dan 1 kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar daripada rumahnya untuk menuju masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, 3 kebaikan yang akan ia peroleh, kebaikan 1 langkah, dan 1 derajat diperolehnya, dan 1 kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang tulus, orang-orang yang saleh di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi: ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya ويرفع به الدرجات عنده في الجنة. قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wahai para sahabatku, dan ini khitab berlaku kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Wahai para sahabatku, apakah kalian ingin aku tunjukkan suatu pekerjaan, perbuatan yang mana itu pekerjaan akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, kami ingin wahai Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan itu adalah menyempurnakan wudu, dan yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga menunggu sembahyang dari sembahyang ke sembahyang yang lainnya. Maka ini adalah kesemuanya ini ridhanya Allah dan ridhanya Allah. قال العلماء إسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء حقه ومستحقه من الماء حتى يصل الماء إلى جسم أو ذلك العضو شعرا وبشرا. فإذا أسبغ الوضوء وأحسن الوضوء قال عليه الصلاة والسلام الوضوء مفتاح الصلاة. الوضوء عبادة، الوضوء سبب من أسباب الطهارة، الوضوء يزيل عنك الأرجاس والأنجاس الحسية والمعنوية. فإذا أكثرت الوضوء أكثرت من الصلاة، أكثرت من الطاعة. ولهذا سن لنا رسول الله ركعتان سنة الوضوء. اللهم صل عليه. إذا توضأ الإنسان في أي وقت من الأوقات يجوز له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم دخل المسجد ركعتين سنة المسجد، تعظيما للمساجد ورفعها على البيوت وتعظيمها، أن ترفع تعظم وتقدس وتطهر لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu, yaitu dengan kita menyampaikan air ke seluruh anggota wudhu, dari kulit dan dari rambut-rambutnya, sehingga itu yang disebut dengan menyempurnakan wudhu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian lagi bahwasanya ketika kita berwudhu, maka kita di situ menyucikan diri kita dan memperbanyak ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memperbanyak wudhu, maka di saat itu dia sedang mensucikan dirinya dan memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunatkan bagi orang yang wudu, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat sunnah wudu. Dan ketika dia sembahyang sunnah wudu, dan itulah orang akan diangkat derajatnya oleh Allah, disucikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذه كثرة الخطأ إلى المساجد كما قلنا سبب من أسباب رفع الدرجات وغفر الذنوب والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، تحقيقا لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فلا يتأتى أن يدخل الرجل ويكثر من دخوله إلى المسجد إلا لطاعة، إلا لعبادة. ولهذا في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله قال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد يصلي الصبح في جماعة في المسجد ويتحرك قلبه وخاطره أن يصلي الظهر ويصلي العصر، ويتحرك قلبه ونيته أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد رسول الله أو في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى في الأرض. هناك الطمأنينة، هناك الاستقرار، هناك الأمان، هناك السعادة، بل هناك روضات الجنة التي جعلها الله في الأرض سبحانه وتعالى. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan memperbanyak langkah, yaitu orang yang memperbanyak langkah menuju masjid itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau, "Idza ra'aitar rajulan ta'tad bil masajid", apabila kamu menyaksikan seorang laki-laki ataupun perempuan yang terbiasa dia pergi ke masjid, maka saksikanlah orang tersebut adalah mempunyai iman di sisi Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala,
hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kelak. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah yang tidak ada naungan selain naungan Allah di hari kiamat kelak, yaitu rajulun, seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Artinya ketika dia sembahyang subuh berjamaah, dia akan kembali di salat zuhur untuk kembali ke masjid. Ketika dia sembahyang zuhur di dalam masjid, maka dia akan menanti untuk sembahyang asar di masjid sampai seterusnya. Dan ketika itulah dia mendapatkan tuma'ninah, ketenangan, keberkahan dan aman dan sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي هذه الأمة يوم القيامة على 3 أفواج. الفوج الأول يأتون وجوههم كأضواء كوكب دري تضيء مثل هذه الكواكب، فيسألهم الملائكة ما أعمالكم؟ قالوا كنا لا نترك الصلوات الخمس في جماعة في بيوت الله، كنا نصلي الصلوات الخمس في المساجد. هذا الفرقة الأولى. Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab beliau bahwasanya di akhir zaman kelak orang itu menjadi kepada 3 bagian. Yang mana pertama, orang-orang itu diberikan wajahnya penuh dengan cahaya, menyinari seperti bersinarnya bintang-bintang, yaitu orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat melainkan dia sembahyang di dalam masjid. Wal firqatu tsaniyah يأتون وجوههم كالقمر ليلة البدر، فتقول الملائكة ما أعمالكم؟ قالوا كنا لا ندرك التكبيرة الأولى مع الإمام في المسجد. Dan yang kedua kata beliau bahwasanya ada golongan manusia yang wajahnya itu seperti rembulan. Yang pertama seperti bintang dan yang kedua ini seperti rembulan. Maka dikatakan oleh para malaikat di hari kiamat kala, siapa mereka ini? Maka dijawab, inilah orang-orang yang selalu mendapati takbiratul ihram dengan imamnya di dalam masjid. Tahqiqan liqauli alaihi salatu wassalam, takbiratul ihram safwatus salah, at-takbiratul ula ma'al imam. Safwatus salah التكبيرة الأولى مع الإمام. قال صاحب الزبد والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام. Karena hadis Nabi Muhammad SAW yang mana beliau menyebutkan bahwasanya kesempurnaan sembahyang itu ketika seseorang memperdapati takbiratul ihram bersama imam. Dan sebagaimana dijelaskan di dalam Safwatuz Zubat, keutamaan itu adalah ketika seseorang sembahyang di belakang imam dan memperdapati takbiratul imam. ثم تأتي الفرقة الثالثة وهم أفضل وأعظم، يأتون ووجوههم كالشمس المضيئة كأنها الشمس الشارقة، فتقول الملائكة ما كانت أعمالكم؟ قالوا لا يؤذن المؤذن إلا ونحن داخل المسجد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا تقول سيدتنا عائشة في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت هذه الآية نزلت في المؤذنين وفضل التأذين. المؤذن المحتسب هذا من 7 الذين لا تأكل أرضهم أو لا تأكل الأرض أجسادهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Adapun golongan yang ketiga kata beliau, ada di antara manusia di hari kiamat kelak wajah-wajah mereka itu seperti matahari dan dikatakan oleh para malaikat, wahai Allah, siapakah mereka ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah kelompok yang mana tidak berkumandang azan melainkan mereka sudah di dalam masjid menunggu sembahyang. Dan bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ketika orang itu berada di dalam masjid sedangkan muadzin mengumandangkan azannya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan 7 golongan, yang mana orang yang muadzin itu mendapatkan golongan ke-7, yaitu tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah di dalam kuburnya. ثم قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة. نحن الآن صلينا بحمد الله صلاة المغرب في بيت من بيوت الله في جماعة، وجلسنا نستمع الذكر، نستمع القرآن، نستمع النصيحة، منتظرون لصلاة العشاء. فنحن في صلاة ما دمنا تحبسنا الصلاة
أو ما دمنا ننتظر الصلاة. إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام يجلس من أجل الصلاة. وهذه الساعة من أشرف الساعات عند الله. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال العلماء: هي ساعة ما بين المغرب والعشاء، ساعة شريفة. فالحمد لله الذي أجلسنا وإياكم في هذه الساعة في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة، فالحمد لله على ذلك. Dan kata beliau yang dimaksud dengan menunggu sembahyang ke sembahyang yang lainnya itu adalah kita yang sedang sekarang malam ini sembahyang maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendengarkan Quran kalamnya Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihat, dan sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, selama seseorang itu berada di dalam masjid, di tempat salatnya, maka malaikat itu akan memintakan ampun kepada itu orang. Allahumma gfirhu, ya Allah ampunilah dia. Dan alhamdulillah kata beliau, ini adalah merupakan taufik yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, dan di malam Jumat ini penuh berkah dan di waktu yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji, sampai akhir ayat. Para ulama menjelaskan yang dimaksud tentang ayat tadi adalah waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya ini adalah sepaling afdal waktu, sepaling mulia waktu dibandingkan waktu-waktu lainnya. فإذا علمت هذا فكن حريصا على الإكثار من دخول المسجد والحضور فيه والتأدب بآداب المسجد، من أن تقدم الرجل اليمنى وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدعو الله وأن تنوي الاعتكاف في هذا المسجد. نويت الاعتكاف في هذا المسجد المبارك ما دمت فيه، والاعتكاف هو عبادة. اللبث لا تصح إلا في المساجد. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan kata beliau, kalau kita sudah mengetahui kemuliaan-kemuliaan tadi, maka hendaklah kita menjaga adab-adab di dalam masjid, yaitu kita beradab di dalam masjid, hadir hati di dalam masjid, penuh dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masuk dengan kaki kanan, dan i'tikaf, di mana i'tikaf ini akan menambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama menjelaskan berdiam di dalam suatu tempat itu tidak akan dinilai ibadah oleh Allah melainkan apabila kita berdiam di dalam masjid, dan itu adalah menunjukkan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada di dalam masjid. وبحمد الله هذا المسجد ما شاء الله مرتب فيه مجالس العلم ودروس العلم في لياليه ويعلم بها جيران المسجد، فالسعيد الذي يحضر ويستفيد ويسمع قال الله وقال رسوله فيصحح معاملته مع الله ويكون مستفيدا مما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله، ولا يكون ممن أعرض عن ذكر الله. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في شأن أن النبي كان يعقد المجالس العلمية، يتخول أصحابه بالموعظة والتعليم ويعقد لهم الحلقات. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام مجلسا من مجالس العلم كمجلسكم هذا، فجاء 3 رجال، أحدهما دخل من هذا الباب وخرج من الآخر، والثاني جلس في مؤخرة المسجد، والثالث تقرب ووجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. كمل بعدين. Dan kata beliau, alhamdulillah kita di dalam masjid ini kita adakan majlis zikir, majlis ilmu, dan pengajian ilmu agama seperti malam ini, dan diumumkan kepada jiran-jiran tetangga sehingga mereka bisa berhadir di majlis seperti ini. Orang yang beruntung kata beliau adalah orang yang mendengarkan kalam Allah, mendengar nasihat-nasihat Allah, dan mengamalkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita datang ke sini melainkan itu ada pertunjukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai
kita, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mengadakan majlis seperti yang kita adakan malam ini di dalam masjid. Kemudian ada 3 kelompok orang yang datang ke dalam masjid. Yang pertama datang dari jihad barat dan keluar dari jihad timur, dan yang kedua itu orang duduk di pertengahan saf, dan yang ketiga itu orang mencari saf yang kosong dan duduk di depan saf. فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه خاطب أصحابه وقد رأوا هؤلاء الثلاثة قال ألا أخبركم بخبر قوم الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول الذي جلس في الحلقة وأشار إليه، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، دخل في رحمة الله، دخل في حلقة العلم لرسول الله، فهو دخل في رحمة الله جل وعلا، آواه الله إلى رحمته. وأما الآخر استحيا أن يجلس في مقدمة المجلس واستحيا أن يخرج من المسجد فجلس في مؤخرة المجلس فاستحيا الله منه. قالوا العلماء فاستحيا الله أن يعذبه وقد جلس في مجلس رسول الله. وأما الآخر وهو حال الكثير نسأل الله العافية فأعرض عن الله فأعرض الله عنه، نسأل الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا إعراض فيمر على الكثير من الناس من أبنائنا وبناتنا لا يسمعون مجالس العلم ولا يحضرونها، فيصيرون جهالا بعباداتهم بصلواتهم بزكواتهم في معاملاتهم في برهم لوالديهم في صلتهم لأرحامهم، لأنهم جهلاء. الجهل نار لدين المرء يحرقه والعلم ماء لتلك النار يطفيها. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sangat mementingkan untuk menghidupkan masjid dengan kajian-kajian ilmu agama. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu menjelaskan langsung kepada para sahabat-sahabat beliau tentang 3 orang yang masuk ke dalam masjid tadi. Dan beliau mengisyarat kepada orang yang pertama yang duduk di depan, duduk untuk mendengari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ini orang yang sedang menuju Allah, menghadap Allah, dan Allah pun menghadap dan menerimanya. Artinya Allah menerimanya dengan diberikan rahmat Allah, diberikan karunia anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yang mana dia masuk ke dalam masjid tetapi dia duduk di paling pojok, di paling ujung saf masjid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang adalah orang yang malu akan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun malu kepada dia. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala malu kepada dia, bahwasanya Allah malu untuk mengazab dia. Dan yang ketiga orang yang mana dia masuk ke dalam masjid kemudian tidak duduk langsung keluar dari masjid, maka kata Nabi Muhammad ini orang yang sedang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun berpaling kepada dia dan Allah tidak butuh akan ia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala maka baginya itu ma'isyatan dangka, kehidupan yang akan sempit. Inilah yang banyak terjadi di kalangan kita wahai kaum muslimin wal muslimat, kata beliau, di mana kita tidak mementingkan anak-anak kita, pasangan kita, teman-teman kita yang mana mereka itu melalaikan majlis ilmu, pengajian ilmu sehingga dia tidak hadir di tempat seperti ini yang kita adakan di malam yang penuh berkah ini. وقد اجتمع في مسجدنا المبارك ما شاء الله رجالا ونساء فنتعلم ما يتعلق بالوضوء والصلاة والحيض والنفاس وما يتعلق بأمور النساء، فإن هذا من الدين، فإن هذا مما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتعلم حقوق الله وحقوق خلقه، فإن الكثير من أبنائنا وبناتنا صرنا في هذا الزمان في حيرة وفي قلة أدب مع آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم وجيرانهم، ما عرفوا حقوق الله فيهم ولا أدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى فيهم. فأين يعرفون ذاك إلا بالعلم، إلا بالجلوس في حلقات الذكر والتعليم، إلا بالتردد إلى المساجد يفهمون ماذا أمرهم الله. ولهذا ينبغي لنا معاشر الآباء أن نأتي بأولادنا وبناتنا إلى حلقات العلم، إلى أماكن العلم، إلى المعاهد والأربطة والزوايا وغيرها، حتى نسقط الواجب الذي أمرنا به سبحانه وتعالى في تعليم أبنائنا وتربيتهم، ويكونون إن شاء الله أولادا صالحين بارين بآبائهم وأمهاتهم واصلين لأرحامهم
محسنين إلى جيرانهم إن الله على كل شيء قدير. Dan kata beliau bahwasanya di mana dianjurkan di zaman sekarang bagi kalangan laki-laki atau perempuan untuk belajar ilmu agama tentang perkara sembahyang mereka, terlebih lagi tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Inilah yang telah didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita untuk ditekankan untuk kita belajar ilmu agama. Dan kita berada di zaman yang penuh dengan kebingungan, di mana kebanyakan orang itu sedikit kurang ajar terhadap orang tuanya, terhadap ibu bapaknya. Kenapa? Karena mereka anak tidak hadir di majelis ilmu agama, tidak hadir di masjid. Karena masjid itulah tempat di mana seorang anak akan tahu hak-haknya, berbakti kepada orang tuanya. Dan seorang ayah pun dan seorang ibu sepantasnya dia untuk mengajak anak-anaknya untuk belajar ilmu agama, hadir di majelis, memakmurkan masjid, sehingga nanti insya Allah di akhirat kelak anak-anaknya tadi dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang bakti kepada orang tuanya. قبل بضع أيام كنا في مجالس العلم والذكر، فجاء بعض الآباء يشتكي ويطلب الدعاء لابنه العاق، ابنه العاصي، ابنه الذي آذى أباه، نسأل الله سبحانه وتعالى وأتعبه، لم يمتثل قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. Dan bahwasanya kata beliau menceritakan di suatu majlis ada seorang ayah yang mengadukan tentang perihal anaknya, yang mana anaknya tadi orang yang maksiat, orang yang lalai, orang yang durhaka. Nas'alullah al-afiyah kata beliau. Karena ini sangat bahaya dan ini adalah musibah yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, yang artinya bahwasanya kita selaku anak wajib berterima kasih kepada orang tua, dan kita wajib selaku anak itu merendahkan derajat kita dan mematuhi perintah orang tua. Jangan sampai kita berkata kasar, menolak akan perintah orang tua, dan kita diperintahkan untuk mendoakan dua orang tua kita. Ketika itu Nabi Muhammad SAW kata beliau ditanya oleh para sahabat, apa jua amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad menjawab, yaitu sembahyang di waktunya, dan yang kedua berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. وقد انتشرت في هذه الأزمنة العقوق، نسأل الله العافية للآباء والأمهات. هذه الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر وتعبت في حملها وتعبت، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. مرحبا. حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الأم التي تعبت من أجلك في الحمل ووضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها. تتعب الأم في الحمل، تتعب الأم في الولادة، تتعب الأم في الرضاعة وبالتربية، ثم يكون جزاؤها. ولما جاء الرجل يسأل النبي من أحق الناس بحسن صحابتي، بمودتي، بصلتي، بمحبتي، برحمتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ما ذكر الزوجة. قال في المرة الرابعة ثم من؟ قال أباك، ثم أدناك فأدناك. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من فضل زوجته على أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Kata beliau bahwasanya di akhir zaman ini banyak tersebar atau kabar-kabar anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, di mana bahwasanya seorang ibu ini beliau mengandung anaknya selama 9 bulan lamanya, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya, karena seorang ibu itu dalam keadaan hamil itu dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin, dan itu secara paksa daripada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling aku cintai dan orang yang paling layak aku jadikan teman, yang layak aku jadikan sahabat, yang layak aku layani sebaik-baiknya?" Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Kemudian ini laki-laki bertanya lagi, "Wahai Rasul, siapa lagi?" Maka kata Nabi Muhammad, "Ibumu." Kemudian ini laki-laki bertanya lagi, "Wahai Rasul, siapa lagi?" Maka kata Nabi Muhammad, "Ibumu." Kemudian kata ini laki-laki, "Siapa lagi, wahai Rasul?" Kemudian ayahmu dan orang-orang yang terdekat denganmu. Nah, jadi orang yang paling layak yang kita perlakukan dengan baik, dengan lembut, dan kita harus membahagiakannya itu adalah ibu kita. 3 kali Nabi Muhammad menyebutkannya, kemudian ayah kita, dan kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita. Di mana kata beliau bahwasanya orang-orang itu ketika mereka mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka laknatnya Allah, laknatnya malaikat, laknatnya orang-orang banyak kepada orang yang mengutamakan istrinya dibandingkan ibunya. ننصح أبناءنا وشبابنا الخير كل الخير والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بطاعة الوالدين، حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيا أيها العبد، فيا أيها الرجل، أمك وأباك بابان من أبواب الجنة، احفظهما أو أضعهما. فمن أراد السعادة الكبرى فليبر والديه، فإنهما صلة من صلة الرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون طائعا لوالديه. جاء رجل من الصحابة عند رسول الله وأراد أن يكتب ضمن المجاهدين والمقاتلين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال له: يا هذا ألك والدان؟ قال: نعم. قال: كيف هما؟ قال: جئت وهما يبكيان عليه شوقا وشفقة عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حرصا من رسول الله أن يؤدي هذا الشاب حق والديه، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل غيره من المسلمين من يقاتل ومن يجاهد، وأما والداه من يقوم برعايتهما، من يقوم بالإحسان إليهما، من يقوم بتدبير أمورهما. فلهذا أمره صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليهما. Beliau menasihati kepada kita kebaikan di atas kebaikan, keberuntungan, keberhasilan dunia dan akhirat, yaitu kita mentaati orang tua kita. Lebih-lebih apabila mereka mencapai umur 40 tahun lebih, ketika mereka sudah tua renta, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana berbunyi doa, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikan aku taufik untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmatku dan beribadah kepadamu, dan untuk bisa berbakti kepada orang tua." Wahai seorang bapak, kata beliau, wahai seorang bapak, wahai seorang bapak, jangan sampai kita lebih mengutamakan istri kita dibandingkan ibu kita, karena kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang agung adalah ketika kita bisa berbakti kepada dua orang tua kita, dan ini adalah sebagai hubungan penjalin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa berbakti kepada dua orang tua kita, sebaik-baik manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang telah berbakti kepada orang tuanya. Dan bahwasanya ada seorang sahabat yang muda, yang masih gagah, ketika itu ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
dan sahabat tadi dengan gagahnya ingin melawan kafir, ingin melawan kafir. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ada, dan Nabi Muhammad bertanya kepada ini laki-laki, mau ke mana engkau wahai laki-laki? Maka kata ini laki-laki, saya ingin berperang di jalan Allah, saya ingin melawan musuh-musuh Allah. Maka kata Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah engkau mempunyai orang tua? Maka kata laki-laki tadi, iya saya punya orang tua di dalam rumah. Bagaimana keadaan mereka? Kata Nabi Muhammad. Maka ini laki-laki menjawab, saya tinggalkan mereka orang tua saya dalam keadaan menangis. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kembalilah engkau ke rumah dan buatlah orang tua engkau bahagia, jangan sampai dia menangis, dan itulah jihad engkau, disitulah pahala engkau yang besar, disitulah keberuntungan engkau dan kebahagiaan engkau dunia dan akhirat. وجاء في الحديث أن سيدنا عبد الله بن عباس رأى رجلا في أيام الحج يحمل أمه على ظهره، قال من أين أتيت بها؟ قال جئت بها من اليمن أحملها على ظهري. قال بارك الله لك فيما فعلت. فقال ذلكم الرجل هل أديت حقها يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لا، ولا بطلقة من طلقات نفاسها، لا ولا بصيحة من صيحاتها عندما وضعتك ووجدت من شدة الألم، إنك حملتها وأنت تتمنى موتها، وإنها حملتك وخدمتك وهي تتمنى حياتك. فالله يجزي عنا آباءنا وأمهاتنا أفضل الجزاء، ويجعلنا إن شاء الله بارين بهم أحياء وأمواتا. وننصح الأمهات والآباء أن يحسنوا في تربية أبنائهم حتى يكونون إن شاء الله أبناء بارين طائعين مطيعين. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا أو والدا أعان ولده على بره، فلا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، أو تلزموهم بأشياء، أو تطلبون منهم مفارقات زوجاتهم وغيرهم فيقعون في الخطأ ويقعون في المصيبة. فأعينوهم على بركم وعلى طاعتكم بالرحمة، ولا تدعوا على أبنائكم، فإن دعوة الأب على ابنه وادعوا لهم بالهداية. ونحن ندعو لآبائنا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ada haji dan umrah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang engkau lakukan wahai laki-laki. Maka kata ini laki-laki bertanya kepada Sayyidina Abbas, wahai Sayyidina Abbas, apakah aku sudah menunaikan hak ibuku? Maka kata Sayyidina Abbas, la, demi Allah tidak sama sekali engkau menunaikan hak ibumu, karena setiap satu tetes daripada darah yang keluar daripada ibumu, satu teriakan yang keluar daripada ibumu ketika melahirkan engkau, dan itu tidak ada sedikit pun yang bisa menunaikan hak ibumu. Oleh karena itu kata beliau, saya menasihati kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menolong anak-anaknya, untuk memberikan anak-anaknya tarbiyah, pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi bapak, menyayangi seorang ibu yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepada keduanya. Karena jangan sampai kita memberikan beban kepada anak-anak kita yang mereka itu tidak mampu untuk mematuhinya, sehingga akan terjadi musibah, akan terjadi sesuatu yang menjadikan masalah di dalam kehidupannya dunia maupun akhirat, sehingga mereka itu menjadi anak yang durhaka. Dan doakanlah wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solehah, anak yang baik, anak yang patuh kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan anak-anak pun mendoakan orang tuanya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. نسأل الله أن يبارك في هذا المجلس ويجعله إن شاء الله اجتماع مرحوم، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا إن شاء الله ولا في من حضر مجلسنا ولا في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما ولا مأثوما. يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا، واصلين لأرحامنا، محسنين إلى جيراننا، متعاونين على البر والتقوى،
يعمر بنا المساجد، يعمر بنا مجالس الذكر، يعمر بنا مجالس العلم. اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اجعلنا من أسس هذا المسجد وهذا المجلس أفضل الجزاء، ويضاعف لنا وله العطاء، ويجعلنا في دوار عباده الذين منهم اصطفى، ويكرمنا إن شاء الله بالقبول وتمام كل سول. واجعل هذا المسجد إن شاء الله وهذا المكان الطاهر من أبرك المساجد وأنفعها لعباد الله ولنشر العلم ولنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اجعله سببا من أسباب الهداية، سببا من آمين. أسباب الصلاح، سببا من أسباب القرب لله سبحانه وتعالى. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Iringi Pak Bu. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وعليها نموت نبعث وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. إن شاء الله من اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر لنا آمين. ذنوبنا واستر آمين. عيوبنا واصلح آمين. ذات آمين. بيننا وألف بطاعتك آمين. وطاعة رسولك بين قلوبنا. آمين. اللهم جمل أحوالنا واصلح أقوالنا آمين. آمين. ويسر ووسع أرزاقنا وطيب وحسن أخلاقنا واقضي بفضلك ديوننا واصلح بكرمك شؤوننا. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Habib menutup doa yang sangat panjang, yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat keberkahan dan bisa mengamalkan apa-apa yang telah beliau sampaikan. Cukup ini yang bisa ulun sampaikan, yang ulun terjemahkan lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.